सर्वप्रथमे देशर तथा ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु एवं बांधवी माननकु मोर नमस्कार। आपण माने जानिछंती आज होची सेप्टेम्बर 5 पवित्र गुरु दिवस एवं यही पवित्र गुरु दिवस उपलक्षे मु आपण मानक पई नहीं आसीची एक स्वरचित कविता जार शीर्षक होची विचित्र विडंबना। मोर दीर्घ 8.5 वर्षर चाकरी काल मध्यरे जहाँ मु अनुभव करिछि किंबा वर्तमान अनुभव करुछि मोर सही जीवनानुभव को नहीं यही कविता विचित्र विडंबना। तो बंधुगण आसंतु शुणिबा कविता विचित्र विडंबना। ये कि विचित्र विचार तुमर कुह तुमे सरकार, ये कि विचित्र विचार तुमर कुह तुमे सरकार, दंडमुक्त स्कूल परिसर आजी होइलानी ना रखार। आजिका पिलाए शुणु ही नाहंती गुरुजी गुरुमा कथा, आजिका पिलाए शुणु ही नाहंती गुरुजी गुरुमा कथा, आंगुठी देखाई करंती विद्रोह देखी घुरी जाए मथा, छात्र जीवन रे अनुशासनर भूमिका को गले भूली। आजी छात्र जीवन रे अनुशासनर भूमिका को गले भूली, प्रत्यक्ष हेउबा परोक्ष गुरुंक नामे करंती चुगुली। पाठ पढ़ा तांको चुली को गलाणी दुर्जन संगते पड़ी, पाठ पढ़ा तांको चुली को गलाणी दुर्जन संगते पड़ी, भविष्यत हला रसातलगामी समय गलाणी गड़ी। विचित्र लागे शिक्षार व्यवस्था, विचित्र लागे शिक्षार व्यवस्था, सरकारंकर नीति, स्कूल दंडमुक्त हेला बोली तांको रहुनाही मने भीति, वचने चिंतने आचरणे तांको शिष्टाचार आउ नाही, वचने चिंतने आचरणे तांको शिष्टाचार आउ नाही। भविष्यत जदि माटी हुए तांको किए दायी एथिपाई, पिलांको परम बैरी साजिची आजी मोबाइल जंत्र। आज आपण माने समस्त जानिथिबे पिलांको परम बैरी साजिची आजी मोबाइल जंत्र। सप्तम श्रेणीर पिला भी लेखुची प्रेमिका को प्रेम पत्र, इंस्टा फेसबुक आईडी खोली करूछंती सदा चाट, इंस्टा फेसबुक आईडी खोली करूछंती सदा चाट। जेतिकी माठिले किबा लाभ सर्भे सही दर पड़ा काठ, घसी देइथिबे फिल्मी गीत गुड़ा गाई देबे एक लय, घसी देइथिबे फिल्मी गीत गुड़ा एक लय देबे गाई। डायरी रे थिबा गोटे भी प्रार्थना गाई ही पारिबे नाही। बालुत बयसु कॉलेज पढ़ुआ पिलांको संगरे मिसी, बालुत बयसु कॉलेज पढ़ुआ पिलांको सांगरे मिसी, आजिका पिलाए कुकर में जड़ित रहुछंती दिवानिसी। असभ्य शब्द तांको तुंडु सर्वे शुणुथांती कान डेरी, असभ्य शब्द तांको तुंडु सर्वे शुणुथांती कान डेरी। अश्लील शब्दे समृद्ध तांकर मस्तिष्कर लाइब्रेरी, एते अमानिया पिलांकु जदिओ पहारे दियंती गुरु, एते अमानिया पिलांकु जदिओ पहारे दियंती गुरु। विद्रोही दृष्टि रे चाहू थांती तांकु छिड़ा होई अल्प दूरु, क्रोधे जर्जरित तहु माता पिता स्कूल को आसंती धाई, क्रोधे जर्जरित तहु माता पिता स्कूल को आसंती धाई। संतान को नहीं आसंती गुरु को कैफत मागिबा पाई, पारिबा पणियार डिन डिम पिटी देखांती निजर भाव, पारिबा पणियार डिन डिम पिटी देखांती निजर भाव। विद्यालय पशी साधी थांती निज गुरुंक उपरे दाऊ, अमुक ढिमुक करिदेबु बोली अनेक धमक देई, अमुक ढिमुक करिदेबु बोली अनेक धमक देई। उच्चाधिकारी पाखकु जाती नाना अभियोग नहीं, अधिकारी को ए विषय वास्तव सत्यता न थाए जना, किंतु अधिकारी को ए विषय वास्तव सत्यता न थाए जना। हुए अविचार से गुरुंक प्रति, हुए अविचार से गुरुंक प्रति, विचित्र ए विडंबना, विचित्र ए विडंबना। पिलांक भविष्य हुए बाटबना, पिलांक भविष्य हुए बाटबना। ए संसारे दिनु दिन झाउली पड़ुछि गुरु शिष्यंकर संपर्कर मिठा चिन्ह, देखा आउ मिलूना पूर्व गुरु शिष्य परंपरा।
ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ପୂର୍ବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତେ ପଡ଼ି ଅଛି ହୋଇ ଦର ମରା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର। ମୁଁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର। ଉପହାର ନୁହଁ ସମ୍ମାନ ଟିକିଏ ଦେବୁ କି ହୃଦୟ ତୋର, ପ୍ରୀତ ହେବୁ ଆମେ ତୋମୁଖ ନିଃସୃତ ତୋହରି ମିଠା ବଚନେ। ପ୍ରୀତ ହେବୁ ଆମେ ତୋମୁଖ ନିଃସୃତ ତୋହରି ମିଠା ବଚନେ, ଏ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବ ଧନ୍ୟ ହୋଇବ ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣେ। ତେଣୁ ସରକାର କର ପରିହାର, ସରକାରଙ୍କୁ ମୋ ନିବେଦନ, ତେଣୁ ସରକାର କର ପରିହାର ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ କର ସଅଳ। ଆଜିର ଦିବସେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମୋ ସବିନୟ ନିବେଦନ। ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିବେଦନ, ଆଜିର ଦିବସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୋ ସବିନୟ ନିବେଦନ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କରନି କପଟ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଆଚରଣ। ଗୁରୁ ଚାହେଁ ସଦା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଥାଉ, ଗୁରୁ ଚାହେଁ ସଦା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଥାଉ, ସୁମଣିଷ ହେଲେ ତା ଶିଷ୍ୟ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅବା ଲୋଡ଼ା ଆଉ। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋ ନମ୍ର ନିବେଦନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହେଉ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋ ନମ୍ର ନିବେଦନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହେଉ, ତୁମରି ଅନ୍ୟାୟ ତୁମ ଅବିଚାର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନ ନେଉ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମୋ ଦେଶ ଭାରତେ ଇତିହାସ ଅଛି ସାକ୍ଷୀ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମୋ ଦେଶ ଭାରତେ ଇତିହାସ ଅଛି ସାକ୍ଷୀ। ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଦ ଧୂଳି ମାଖି। ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆଜି, ଏକଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ସଂସାରରେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବି କିଛି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆଜି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ନିଜେ ଅମଣିଷ ସାଜି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀହ ଗୁରୁ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଳି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀହ ଗୁରୁ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ବଳି। ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉଅଛି ଜଳି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀହ ଗୁରୁ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ବଳି। ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉଅଛି ଜଳି। ତେଣୁ ସରକାର ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାର, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନମ୍ର ନିବେଦନ। ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ସରକାର ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ନ ହେଉ। ତେଣୁ ସରକାର ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ନ ହେଉ। ତୁମରି ଅନ୍ୟାୟ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିରେ ଆଉ, ତୁମରି ଅନ୍ୟାୟ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିରେ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେव।